नमस्कार श्रोतावृंद, चलतु आज जानिबा आम श्रीमंदिर और महाप्रभु श्री जगन्नाथ विषय रे किछि अजଣା कथा। महाप्रभुंक समस्त सेवायत और जेउ मठाधीश तथा विशेष भक्त माने श्रीमंदिर रे महंताई साड़ी बांधी चामर आलट सेवा इत्यादि करिथिबे, सेमानंकर दाह संस्कार समय रे श्रीमंदिर पाकशालारू वैष्णवाग्नि निया जाए। स्वर्गत निमाई हरिचंदन, भिकारी बल, माँ वैष्णव किंकरी, श्री श्री परमेश्वरी दासी तांको शवदाह समय रे वैष्णवाग्नि प्रयोग करा जाइथिला। आउ एक कथा हेउची, रथयात्रा अवसर रे दिओ माने अणसर पिंडीरू ओह्लाई सात पाहचरे टाहिया पिंधंती। प्रथमे सुदर्शन क्षिप्र पहंडी रे, बड़ ठाकुर बलभद्र रुद्र पहंडी रे, माँ सुभद्रा शून्य पहंडी रे और प्रभु श्री जगन्नाथ झूला पहंडी रे रथारूढ़ हुअंती। भगवान विष्णु बद्रीनाथरे स्नान, द्वारकारे बेश, जगन्नाथ धामरे भोजन और रामेश्वर रे शयन करती। श्रीमंदिर रोष घरे 32टी कोठरी और 752 गोटी चुली रे प्रत्येह महाप्रसाद रंधन करा जाए। प्रत्येक चुली रे 6टी झिंका थाए और प्रत्येक चुली रे तल उपर होई 9टी हांडी बसा जाए। रोष घरे तांत्रिक पद्धति रे षडंग संस्कार होई महाप्रसाद तैयारी हुए और समर्पित हुए। घिओ व्यतीत कौनसी तेल भोग सामग्री प्रस्तुति रे व्यवहृत हुए नाही। महाप्रसाद केबे हेले अईठा हुए नाही। एकाधिक व्यक्ति गोटिए पत्र रे सेवन करि परिबे। महाप्रसाद निकटरे ब्राह्मण, चंडाल, धनी, गरीब, उच्च नीच समस्ते समान। महाप्रसाद सेवन परे मुंडरे हाथ बोलिबा महापुण्यर फल और महाप्रसाद ही जगन्नाथंकर स्वरूप बोली विश्वास करा जाए। प्रत्येक दिन प्राय 600 सुआर और 400 सहयोगी रंधा कार्य नियोजित हुअंती। रोषेई घरे कार्य करुथबा सेवक माने दक्षिणकाळींक सिंदूर व्यतीत अन्य कौनसी देवादेवींक चंदन सिंदूर लगाई पारिबे नाही। आश्चर्यर विषय हैला, रोषघर उत्ताप बाह्य ताप ठारू 15-20 डिग्री अधिक अनुभूत हेबा सत्वे सुआर माने निर्विघ्ନରେ रोष कार्य संपन्न करती। माँ दक्षिणकाळी सेवक मानंकर अंगरक्षा करिथांती। श्रीमंदिर रोषेईशाला रे दियासिली व्यवहार करा जाए नाही। प्रत्येक दिन वैष्णवाग्नि साहाय्य रे रोषेई कार्य आरंभ करा जाए। मंदिर प्रतिष्ठा परठारू एहा अनवरत जଳି आसुछि। आकस्मिक भावरे जदि केबे वैष्णवाग्नि निर्वापित हो जाए, तेबे अग्नीश्वरंक आग्नेय कोणरे थिबा ईश्वर ठारू अग्नि प्राप्त करिबा विधि अछि बोली जणा जाए। भोग पूर्वरु अन्नर बासना अनुभूत हुए नाही। मात्र भोग सरिबा परे महाप्रसादर स्वतंत्र बासनारे मंदिर परिसर सुभाषित होई उठे। भोग मंडपरे भोग हेबा समय रे उपस्थित भक्तगणंकु नाट मंडपरे 4 स्तंभ कड़े एपरी ठिया करा जाए जे भोग मंडप उपरे काहारी जेपरी दृष्टि पड़े नाही। बाहर लोक रोषघर देखिले मारा हेबार प्रथा जोगु निर्दिष्ट सेवायतंक व्यतीत अन्य लोकंक प्रवेश निषेध।
ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକ ରୋଷ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୁଲିକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୁଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଅଭାବରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ କେବେ ଉପାସରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଏ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେବା ପରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଏହାକୁ ଭକ୍ତଗଣ ମହାପ୍ରସାଦ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଜଳରେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୋଷଶାଳାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଆରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଚୁଲିରେ ଦରସିଝା ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଅନ୍ନକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାରେ ଶୁଖାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି ରଙ୍ଗର କନାମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସମର୍ପିତ 6 ପ୍ରକାର ଧୂପର ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଭଣ୍ଡ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଓ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ। କେବଳ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବା ପ୍ରଭାତ ଜଳଯୋଗ ନିଃଶଙ୍କୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ, ପଣସପତ୍ର, କଦଳୀପତ୍ର, ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମାଳ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଯଥା କରପଲ୍ଲବ, କୁଣ୍ଡଳ, ତଡ଼ଗୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଗଭା, ଅଳକା, ତିଳକ, ଝୁମ୍ପା, ନାକୁଆସି, ଦୟଣା, ଅଧରମାଳ, ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରୀପୟର ମାଳ, ହୃଦୟ ପଦକ, କଳି ପଦକ, କୌସ୍ତୁଭ ପଦକ, ଚୌସରା ମାଳ, ଗୁଣା, ଅଁଳା, କୋଳିମାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଜଣା କଥା।